Nangita ba ka og prime residential o prime commercial lot sa Butuan City? Lantawa kining 955 square meter nga lote sa Libertad, kilid gyud sa sementadong dalan, pwede agyon gikan sa Libertad National Highway or sa Diversion Road, dili mabahaan, malinawon ug andam na pagatukuran. Flexible nga option sa pagbaligya, 955 SQM, 4.2 million pesos, naapay hangyo. O pagpili og 600 SQM o 200 SQM sa presyo nga naay pay hangyo. Pwede usab parentahan, sugod sa 50,000 matag bulan para sa short term ug 70,000 matag bulan para sa long term nga abang. Perpekto para sa imong damgo nga balay. Matagamtam ang sariwang hangin, nindot nga pananaw, panoramic view. Kasigurohan, kasayon, ug sayon nga agyanan padulong sa eskwelahan, malls ug hospitals. O bulawan nga pamuhonan, maayo alang sa bodega, warehouse, apartments, commercial spaces, or mixed-use development nga dunay 46.91 meters nga gilapdon sa atubangan duol sa umaabot nga agianan sa Royal One Subdivision. Pipila lang ka minutos gikan sa airport, Robinsons SM, ug sa sentro sa syudad. Clean title. Kompleto ang documents. Updated ang bayad sa buhes. Dili lang ni yuta, kini ang imong ganghaan padulong sa kasigurohan. Kauswagan, kasayon, kalinaw ug kalampusan sa Butuan City. Unsa pay imong gipaabot? Kontakan na karon si John Lai Best tag-iya sa property sa smart number 0948-796-1866 o 0981-1515-1190. Miyembro sa Filipino Homes, bisitaha ang Facebook account John Lee Best Tutor o Honda Odyssey Vehicle Viber o WhatsApp John Lee Best